বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নিজস্ব জনবল ও কারিগরি প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশে প্রথম তৈরি করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু বেসিক ট্রেনার 1 একদিন বাংলাদেশে তৈরি হবে যুদ্ধ বিমান। 2021 সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন এই ঘোষণাটি দেন, তখন অনেকেই এই কথাটিকে নিছক একটি বয়ান হিসেবেই দেখেছিল। বাংলাদেশ যুদ্ধ বিমান তৈরি করবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই মন্তব্যটি নিয়ে অনেকে মজাও করেছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যা বলেন তা করে দেখান। আর এবার বাংলাদেশের তৈরি যুদ্ধ বিমানও বাস্তব রূপ নিয়েছে। বিশ্বকে তাক লাগিয়ে বাংলাদেশ সবার সামনে নিয়ে আসলো নিজেদের তৈরি প্রথম ট্রেনার বিমান বঙ্গবন্ধু ট্রেনার বিমান 1। ভারত ও পাকিস্তান যা করতে পারেনি, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর দক্ষ প্রকৌশলীরা সেটাই করে দেখিয়েছে। আর তাই इस टाइम पे ये बात आ रही है बांग्लादेश से कि बांग्लादेश के तैयारों ने वही पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई और बांग्लादेश एयरफोर्स का नाम ऊंचा होता हुआ जा रहा है। बांग्लादेश की जो तैयारे हैं वो पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने जिस तरीके से बूम लेके आए हैं, वो पूरी दुनिया हैरान है कि बांग्लादेश के ये तैयारे कैसे इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, बांग्लादेश एयरफोर्स एक ऐसा एयरफोर्स है जो नई नई चीजें सीखने में भी उनका दिल होता है। वो नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, नए नए फाइटर जेट्स लेने की बात कर रहे हैं, नई फाइटर प्लेन्स, नई तैयारे, मतलब वही तैयारे लेने की बात कर रहा है। कर भी रहे, ले भी रहे, मिसाइल्स भी ले रहे, फाइटर ड्रोन्स भी ले रहे। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने ड्रोन लिया था, कुछ ड्रोन मुल्क के अंदर बना रहे हैं। खास बात होती है उनकी पायलट के अंदर, जो पायलट किस तरीके से उसको चला रहा है। देखिए, पायलट अच्छा चलेगा तो फाइटर जेट अच्छा चलेगा और पूरा दुनिया के अंदर नाम होगा। इसी तरीके से बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रही है। तो चलिए, हमारे पास एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखने के बाद आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या हो रहा है और कहां कहां पे बांग्लादेश का नाम आगे किया जा रहा है। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নিজস্ব জনবল ও কারিগরি প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশে প্রথম তৈরি করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু বেসিক ট্রেনার 1। একদিন বাংলাদেশে তৈরি হবে যুদ্ধ বিমান। 2021 সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন এই ঘোষণাটি দেন, তখন অনেকেই এই কথাটিকে নিছক একটি বয়ান হিসেবেই দেখেছিল। বাংলাদেশ যুদ্ধ বিমান তৈরি করবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই মন্তব্যটি নিয়ে অনেকে মজাও করেছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যা বলেন তা করে দেখান। আর এবার বাংলাদেশের তৈরি যুদ্ধ বিমানও বাস্তব রূপ নিয়েছে। বিশ্বকে তাক লাগিয়ে বাংলাদেশ সবার সামনে নিয়ে আসলো নিজেদের তৈরি প্রথম ট্রেনার বিমান বঙ্গবন্ধু ট্রেনার বিমান 1। ভারত ও পাকিস্তান যা করতে পারেনি, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর দক্ষ প্রকৌশলীরা সেটাই করে দেখিয়েছে। আর তাই বাংলাদেশের এই অর্জনকে ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। বাংলাদেশের তৈরি প্রথম বিমান বঙ্গবন্ধু বেসিক ট্রেনারকে নিয়ে কেন এত আলোচনা হচ্ছে? বঙ্গবন্ধু বেসিক ট্রেনার কবে নাগাদ যুদ্ধ বিমানে রূপ নিবে? বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অর্জনকে কেন আত্মনির্ভর বাংলাদেশের পথের একটা বেবি স্টেপ বলা হচ্ছে? আপনার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানাবো বিডিটিউব নিউজের আজকের এই ভিডিওতে। কথা দিচ্ছি, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে নিয়ে গর্ব হবে আপনারও। বাংলাদেশের তৈরি বঙ্গবন্ধু বেসিক ট্রেনার কেন এত স্পেশাল? উত্তর হচ্ছে, বাংলাদেশ এমন এক কাজ করে দেখালো যা করতে পারেনি ভারত ও পাকিস্তান। বাংলাদেশ সম্পূর্ণ নিজস্ব টেকনোলজিতে নিজস্ব জনবল দিয়ে তৈরি করেছে বঙ্গবন্ধু বেসিক ট্রেনার 1। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, পাকিস্তান ও ভারতও তো দাবি করে তারা নিজেরা যুদ্ধবিমান তৈরি করেছে। ভারত দাবি করে তেজাস ভারতের তৈরি যুদ্ধবিমান, অন্যদিকে পাকিস্তান দাবি করে JS-17 পাকিস্তানের তৈরি যুদ্ধবিমান। বিভিন্ন সময় দেখা গিয়েছে দুটি দেশই তাদের এই যুদ্ধবিমান দুটি বিক্রি করার চেষ্টা করছে অন্য ছোট দেশগুলোর কাছে। ভারত তো তাদের তৈরি যুদ্ধবিমান তেজাস বাংলাদেশের কাছেও বিক্রি করতে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কিনতে সম্মত হয়নি। এখন আমি যদি বলি ভারত কিংবা পাকিস্তান, দুটি দেশই যে দাবি করে তারা যুদ্ধবিমান তৈরি করেছে তা সত্য নয়। ভারতের তৈরি যুদ্ধবিমান তেজাস আসলে রাশিয়ার টেকনোলজিতে তৈরি, অন্যদিকে পাকিস্তানের তৈরি করা যুদ্ধবিমানটি চীনের টেকনোলজিতে তৈরি। পাকিস্তান এই যুদ্ধবিমানটির নামকরণ করেছে JF-17, যার অর্থ জয়েন্ট ফাইটার 17। অপরদিকে চীনের নামকরণ করেছে FC-1 জিয়াও লং, যার অর্থ ফাইটার চায়না 1। অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তান তাদের যুদ্ধবিমানগুলো রাশিয়া ও চীনের সহায়তায় তৈরি করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কোনো দেশের সহায়তা ও পরামর্শ ছাড়াই বঙ্গবন্ধু বেসিক ট্রেনার 1 তৈরি করেছে। বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু বেসিক ট্রেনার 1 সম্পূর্ণ বাংলাদেশের নিজস্ব টেকনোলজি এবং জনবল দ্বারা তৈরি। 2018 সাল থেকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এই প্রকল্পে কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু বেসিক ট্রেনার 1 জনসম্মুখে আনে বিমান বাহিনী। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নিজস্ব জনবল ও কারিগরি প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশে প্রথম তৈরি করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু বেসিক ট্রেনার 1 বিমান। এই বিমানের ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচারিং ও উড্ডয়ন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে, যা বিমান বাহিনী তথা বাংলাদেশের জন্য সূচনা করেছে একটি নতুন অধ্যায়। এটি এখনো যুদ্ধবিমানের রূপ নেয়নি,
এটি বাংলাদেশের তৈরি বেসিক ট্রেনার বিমান। তবে খুব দ্রুতই বাংলাদেশ বিমান বাহিনী আপডেটের মাধ্যমে যুদ্ধ বিমানে পরিণত করবে। বাংলাদেশের এই অর্জনকে আত্মনির্ভর বাংলাদেশের একটি বেবি স্টেপ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে বাংলাদেশও হাতিয়ার সরঞ্জাম তৈরিতে মনোনিবেশ করছে। একটি শিশু যেমন পা দিয়ে ছোট ছোট স্টেপ নেওয়ার মাধ্যমে হাঁটা শিখে, বাংলাদেশও একইভাবে এগিয়ে যাচ্ছে মেড ইন বাংলাদেশ যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরিতে। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। অনুরোধ করছি ভিডিওটি অনেক বেশি করে শেয়ার করার জন্য। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ। साल 1971 में आजादी के बाद बांग्लादेश के पास इतने ज्यादा फाइटर जेट्स नहीं थे, उनकी मुल्क के अंदर गुर्बत थी। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने, हर प्राइम मिनिस्टर चाहे अभी तक गुजर चुका या अभी की बात करें, उन्होंने मुल्क को सुधारने के पीछे बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की है। और आज अगर हम देखते तो बांग्लादेश की नेवी, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे वो आर्मी हो, तीनों सेक्टर बड़े आगे जा रहे हैं और जिनके ऊपर उनका नाम बन रहा है। रिसेंटली टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि एक ड्रोन बांग्लादेश ने लिया था, कुछ ड्रोन वो खुद की कंट्री के अंदर बनाने वाले हैं। और उसके बाद हम अगर देखते हैं बांग्लादेश के अंदर कुछ नई चीजें भी होने वाली है। अब बांग्लादेश ने एक यूरो टाइफून के नाम से वही फाइटर जेट्स लेने की बात करे और अभी कई की है, क्योंकि ये मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ, वो हो सकता है कि उन्होंने डील की हो अंदर अंदर छुपी बातों, और बाद में इसको जो है वो लेके आया जाए कि भाई हमने ले लिया है। क्योंकि पिछले साल उन्होंने TB टूनामी ड्रोन की बात की थी और फाइनली फिर एक साल बाद वो ड्रोन बांग्लादेश के अंदर डिलीवर हो चुका है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ डील ऐसे की हो सकता है कि उन्होंने कुछ डील ऐसे की हो जो कि अभी सीक्रेट और फिर कुछ टाइम बाद इसको निकाला जाए। जैसे कि बांग्लादेश ने चाइना के साथ एक डील की थी, कुछ एयर एम्बुलेंस फाइलें चाहिए थे बांग्लादेश को, तो वो उन्होंने जब चाइना को बात की, चाइना ने बना के दी और कुछ दिखाए तो बांग्लादेश को समझ नहीं आए क्योंकि वो बेकार थे, क्योंकि फिर बांग्लादेश ने मना कर दिया। क्योंकि उस तरीके से और भी अगर बहुत सारी डील्स है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो फाइटर प्लेन्स की जो तादाद है वो आगे जा सकती है। नए नए डील्स कर रहे हैं अब, क्योंकि देखिए सिर्फ ये बात नहीं है कि वो तरक्की नहीं कर रहे। मिसाइल अगर अभी उन्होंने तुर्की के साथ डील की है मिसाइल की, तो मिसाइल भी अगर ले रहा है दैट्स मीन कि वो कंट्री के अंदर कुछ ऐसा नया कुछ कर रहा है जो कि वो अभी तक नहीं हुआ। अगर नया मिसाइल आ रहा है, हो सकता है वो नए जेट या नए तैयारी के लिए हो, ये भी हो सकता है। बट अभी जो भी बातें पूरी दुनिया के अंदर बांग्लादेश की एयरफोर्स से उसका नाम आगे जा रहा है और पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, वाह वाह कर रही है, जिससे बांग्लादेश के लोगों का भी सर बुलंद हो रहा है और बांग्लादेश का नाम बुलंद हो रहा है। तो ये थी वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें।